Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada tutorial independent of past. Okay, independence of past. So, apa yang dikatakan independent of past tu? Right. The parametric curve C in word integral is called the path of integration. Okay. One of our important problem is implications is to determine how the path integration affect the work performed by a source field on the particle that move from a fixed point P to the fixed point Q. Jadi kita nak tengok apakah permasalahan ada problem ke kalau kita berubah dari satu point ke satu point bergantung kepada dan bergantung dengan dia punya force. Okay. In this section, we show that the force field F, okay, kalau kata dia nak show sekarang ni, the force field F is consecutive, and then work that the field perform on the particle that move from P to Q do not depend on the particular path C that the particle follow. Jadi kalau kita dapat menunjukkan, we can show that the F is conservative, okay, force field is conservative, then for any direction of any curve, okay, does not affect apa dia punya work done dia kat situ. Okay, yang kata lain yang dia ambil bawah ni lah, statement bawah tu, tak nampak skrin. Tak nampak skrin. Saya dah nampak dah. Saya nampak dia ni. Okay, jadi kita nak tengok lah sama ada kita nak tengok sama ada effect of the work done ataupun line integral apabila force field tu adalah consecutive. Okay. Right. Okay, example 2.17. Okay. The force field Fxy equal to yi plus st is conservative. Okay, nampak since it is a gradient of Fxy equal to sy. Okay, jadi dia kata force field Fxy equal to yi plus st is conservative since the gradient of Fxy equal to sy. Okay. Thus, the preceding discussion that work performed by the force by the field on the particle that move from the point 0 to the point 11. Tapi kalau betul-betul kita pun boleh check sama ada dia konservatif atau tidak. Okay, gunakan Qx equal to P y. Okay, dan yang ini adalah dia punya potential function lah. Okay. Jadi kita can prove that the F is conservative by finding dia punya F lah, Fsy ni. Okay. Tapi kalau betul-betul kita tengok dekat sini lah. Okay. Confirm that the value of the works integral F dot df. Alright. Okay, jadi kita tengok the point dia from 0 to 11. Alright. Jadi kita tengok first line segment yang kita nak check. Line segment y equal to f from 0 to 11. Okay. Jadi sekarang nak check lah apa dia punya effect dia kalau dia berubah curve yang berbeza. Okay, 0 to 1 kat sini. Okay, first y equal to x, iaitu garis ni lah dan segmen yang ni. Okay, ya, y equal to x. Jadi solution dia iaitu Fsy equal to yi plus sj. Dan parametric equation yang kita ada adalah y equal to x. So kita kata y equal to x and x equal to x. Okay, jadi kita boleh cari lah. So ini y equal to x and ini dx equal to dx. Okay, so all information parametric equation masukkan f dr. Kita akan dapat 2x dx. Okay, masukkanlah nilai PQ daripada sini. Soalan ni adalah PQ. F also P equal to Y, Q equal to X. Okay, masukkan kita dapat 2x dx.
Then integrate f dot dr dan integrate to x dx from 0 to 1. Okay, sebab dia pointer from 0 to 1 lah. Okay, so dapat equal to 1. Okay, question B. Dia parabola y equal to x square from 0 to 1, 1. Okay, dia gunakan satu cara lain, pasnya lain, iaitu y equal to x square. Jadi, inilah. Okay, y equal to x square. Okay, dia berubah p to q tetap sama. Okay. Jadi, solution dia y equal to x square and x equal to 1, iaitu x equal to x sebab dia y equal to x square kan. Jadi kita assume parameter kuncian kita x square dan x equal to x. Dapatlah dy equal to s dx dan dx equal to dx. Okay, substitute all formation semua dalam f dot dr. Okay, f dot dr kita guna pds plus qdy Okay, sebab dia bagi y equal to x macam tu kan. Jadi kita masukkan dan kita akan dapat 3x square dx. Dan kita integrate. Okay, 3x square dx from 0 to 1 kita akan dapat sama dengan 1. Okay, jadi jawapan dia 1. Ini pun jawapan dia sama dengan 1. Sama. Okay, tak cuba. Lepas tu kita cuba lagi. Y equal to x cube. Okay, y equal to x cube. Y equal to x cube dia tak salah macam ni. Okay, begini. Okay. Jadi parameter equation adalah y equal to x cube and x equal to x. Jadi dy equal to x square dx and dx equal to dx. So information semua kita masuk dalam ni. Kita akan dapat 4x cube dx. Dan kita integrate 4x cube dx f dr from 0 to 1. Kita juga akan dapat 1. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia punya work done does not affect walaupun dia punya path dia adalah berbeza. Okey, iaitu kita gunakan direct dalam segmen ke apa semua apa y equal to x, y equal to x square, y equal to x cube. Jawapannya tetap sama dengan syarat f dia adalah konsekutif. Ini adalah konsekutif. Okey. Sebab tu kita perlu tahu apa itu konsekutif sebelum ni. Okay, kalau ada konsekutif, jadi dia punya work done, the value of work done adalah sama. Walaupun awak cari macam mana pun tetap jawapannya sama. Okay, 2.3.1. Dimension 2.9 connected region. A region D is subset of R, where R is the real number from n greater equal to 2 is called the connected if every pair of point in D, okay, every pair of point in D can be connected by a piecewise smooth curve entirely in D. Jadi pair maksudnya every pair of point D ni adalah misalnya kata pair P and Q lah. Okay, sebelum P and Q. Jadi dua point ni adalah connected. Misalnya kata P ni adalah Q. Dua pair ni adalah connected point ni. Okay, nak connected apabila dia ada domain, tapi domain ni dengan domain ni tak sama. Okay, dia ada dua domain, tapi dia tak dapat connect. Satu P, satu Q ada kat sebelah. So, tak connect, not connected. Okay. Recall the fundamental theorem of calculus that f is antiderivative of f, then the integral f ds equal to fb minus fa. Jadi, kita boleh gunakan yang ini untuk menyelesaikan masalah lain. Integral sebenarnya kalau case untuk independent of path ni. Okay, so the following result is the analog of the theorem for the line integral into space. Okay. Theorem 2.6, the fundamental theorem of a line integral. Suppose that f sy equal to p sy I plus q sy j is a conservative vector field in some open region D containing the point s0, y0 and s1, y1 and that p sy and q sy are continuous in the region. Okay. If fsy equal to that of the fsy and c is any piecewise smooth parametric curve that starts at the s0, y0 and ends s1, y1 and lies in the region D,
Then the line integral fsy dot dr equal to fs1 y1 minus fs0 y0. Jadi dengan kata lain, kalau kita dapat buktikan dia adalah f dia adalah konservatif, okay, f adalah konservatif, then kita boleh mencarikan dia punya potential function, iaitu f tu ini potential function dan ini potential functionnya ataupun scalar function, dan kita masukkan the value of 2 point ni, okay, dan kita akan dapat the value of line integral. So kita tak perlu lagi kita nak guna parametric equation panjang-panjang itu semua untuk mencari jawapan. Okay, dan ini saya katakan case kita boleh gunakan benda ini sekiranya f adalah konservatif. Okay, dia adalah konservatif. Okay, so the fundamental theorem of line integral also can be applied to 3 space. Okay, tambah saya lah. Okay, example 2.18, confirm that the force field Fsy equal to yi plus st. In example 2.17 is conservative by showing that the Fsy is the gradient of Fsy. Jadi confirm that force field ini adalah konservatif, iaitu kita boleh gunakan P Qx equal to P y yang saya kata tadi lah. Okay, kalau dapat buktikan, so kita dapat show dia punya F adalah, yang ini adalah potential functionnya. Okay, use the fundamental theorem of line integral to evaluate 11210. Okay, jadi tengok tadi from the potential function Fsy equal to Sy. Jadi F adalah gradient del F, gradient field F, Yx equal to yi apply Sd. So sama. Okay, ataupun gunakan yang saya kata tadi, guna atas pun tak ada masalah, benda yang sama. Okay, next use the fundamental theorem. Jadi by using the fundamental theorem yang ini tadi, okay, jadi kita gunakan untuk menjadi line integral. So the point adalah from 0 to 11, so 0 di bawah, 1 di atas. Okay, FDR, jadi F tadi adalah yang ini, F dot dr adalah SY, okay, from 0 to 11, okay, iaitu SY ni adalah F lah, ini. Jadi kita tak perlu tunjuk YF plus ST nak integrate bagai semua, jadi kita gunakan dia fundamental theorem ni, yang ini tadi, okay, yang ini tadi untuk selesaikan yang ini. Okay, jadi F ini XY ini adalah F, okay, yang ini, dan kita akan dapat jawapannya adalah 1. Okay, in theorem 2.2, line integral along closed path. Okay, if the vector field Fxyz is continuous on the open connected region D is a subset of vector space 3, then F is conservative if and only if Fxyz dot dr equal to 0. Jadi case pula, misal kata F adalah konservatif dan dia punya point, dia punya curve adalah jenis closed curve. Okay, dia adalah closed curve, then the value of line integral adalah sama dengan 0. So if we can show that, we can prove that the F is conservative, then the line integral is equal to 0 if the point is if the curve is jenis closed curve. Okay, iaitu P dekat sini, Q pun dekat situ. Okay, itu dia panggil closed curve lah. Jadi dia punya line integral sama dengan 0. Jadi kalau case sama juga, saya kata P and Q sama, jadi dia tembak sini, 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 sini. Okay, ada beberapa piecewise, tapi dia close curve, iaitu P and Q benda the same point, then we can show that F is conservative, then kita boleh buat conclusion terus dia punya line integral sama dengan 0. Okay, jadi tak perlu nak tunjuk bagai apa semua. Okay, so by theorem dia adalah sama dengan 0. Okay, case F adalah konservatif. Jadi tengok pada theorem 2.8. Okay,
if the vector field fsy equal to psyi plus qsyj is continuous on the upper simply connected region, D is a subset of vector space 2, and p, xy, and qsy have continuous first partial derivative on D. Jadi dia adalah f adalah continuous, okay, continuous simple connected region, pq adalah first partial derivative. Okay, then the following five statements are equivalent. Okay, number one, f is conservative in D. If the f is conservative in D, okay, then fsy is a gradient field in D, iaitu fsy equal to del operator f. Okay, jadi from the first statement dia kata fsy is conservative, then we can say that fsy is gradient field where in D, where the fsy is equal to del operator fxy. Alright, number 3. Okay, since dia adalah gradient field and the f2 yang small f2 adalah scalar function. Okay, jadi the line integral is independent of path from any point P in D to any point Q in D for every piecewise smooth curve. Jadi kita can conclude that the line integral is independent of path. Apa dimaksudkan sebagai independent of path tadi? Iaitu apabila kita can prove that f is conservative, then the value of line integral or the work done is exactly equal. Kalau daripada kalau kita apa, dia exactly equal, whether dia punya bagaimana dia punya apa tu curve tu bentuk curve tu. Okay, itu dia maksudnya lah independent of path. Jadi independent of path tu, if we can say that, we can show that the f the vector field f is conservative, then dia adalah the value of line integral or the work done adalah sama, is equal for any path from P to Q. Alright. Okay, number 4, the line integral is equal to 0 for every piecewise smooth closed curve. Apa yang maksud sebagai closed curve? P and Q berada di tempat yang sama. Okay. Kalau number 3, statement 3 itu adalah piecewise smooth open curve ataupun piecewise smooth curve ialah. Okay, daripada P dengan Q berada di tempat yang tak sama. Tapi nombor 4 ni adalah special case where the P and Q adalah sama. Right. And PXY, the point PSY, since, okay, number 5 tu, since they adalah smooth closed curve, then PSY equal to QSY. Jadi tadi dah kalau kata closed curve, jadi P is equal to Q. Okay, jadi tengok 2.9, how to show that the vector field conservative. Okay, if fsy and gsy are continuous and have continuous first partial derivative on some open region D, and the vector field fsy into fsy I plus qsyj is conservative on D, then dp over dy equal to the q over the x, iaitu kalau ada case yang dirty space tu, kita carikan buktikan qs equal to py. So if we can show that qs and py, then f, kalau right, then f is conservative. Okay. Yeah. Then at each point in D, conversely, if D is simply connected and the P over dy equal to k over x, hold at the each point in D, then f is xy equal to p syi plus q syj is conservative. Okay, so the theorem above also can also be as
extended to vector field in 3 space. Okay, tengok example 2.19. Okay. Okay, well, evaluate f dot dr. C is a evaluate the line integral and see a smooth curve from -1 to 4 to 1 2, and fxy equal to 2xyi plus s square minus yj. Okay, so the question dia bagi point 2 point into 1 to 4 and 1 2, dan dia bagi vector field f. Okay, jadi kita tak tahu sama ada dalam segmen ke dia apa, dia bagi 2 point sahaja. Okay, dia tak bagi lengkuk ke dia tak ada bagi. Dia bagi 2 points P and Q, dan terus cari line integral. Kita kepelit kan. Jadi to tackle the question, so kita tengok the vector field whether dia adalah conservative atau tidak. So in the solution, okay, fxy equal to 2xyi plus s square minus yj. So kita cari p equal to 2xy sini, and q equal to s square minus y. Okay, jadi apa lagi kita differentiate lah. Respect to y untuk p, iaitu kita kena buktikan py equal to q x. So differentiate respect to y, p ni akan dapat 2x. Differentiate respect to s for q dapatlah 2x. Jadi py equal to q x. Okay, since by equal to s, then f is conservative. Okay, next adalah f equal to del operator, di mana kita nak cari dia punya potential function lah. Okay, kita nak cari potential function dia, iaitu to determine dia integral. So kita check dia punya potential function dia lah. So f equal to del operator, jadi kita ada berapa komponen s and y saja. Okay, so f1 equal to sy dx, dan kita integrate, kita akan dapat s square y plus c1. Okay, s square y plus c1. Okay, f2 pula s square minus y dy, so dia integrate apalah s square y minus y square over 2. Okay, lepas tu dah dapat f1 and f2, kita carilah potential function f. Okay, so f equal to f1 union dengan f2. Jadi kalau masuk union, maksudnya kalau misalnya kita ada case yang sama, kita repeat satu kali saja, bukan kita tambah dua benda tu pula. So s square y minus y square over 2. Okay, selainnya kita tambahlah, tambah c pun tak ada masalah. Okay. Okay, lepas tu kita integrate lah. Fxy dot dr equal to f12 minus f1 4. Jadi kita dapat, once kita dapat new potential function, so apply the potential function untuk bagi since kita dah dapat new potential function, dan kita apply new potential function tu untuk mencari line integral, iaitu tak perlu lagi kita nak integrate bagai semua fxy dot dr ni. So just apply ni potential function ni, masuk the value tu 11214, masukkan, dan kita akan dapat jawapan. Jawapan pun saya tak tulis, boleh cari sendiri. Okay, okay, example 2.20. Evaluate the integral where c is a smooth curve from 110 to 0 to 3, and f equal to syi plus s square plus s square j plus 2yz. Okay, nampak? Dia hanya bagi point saja, tapi dia tak beritahu pun dia punya curve dia bagaimana. Okay, p and q dia bagi, so dia tak bagi pun dia punya curve dia bagaimana. Okay, so that
kita kena check lah, investigate lah whether f ni konservatif atau tidak. Okay, so f x y z kita ex okay, jadi kena check lah, iaitu dia ada 3x3 components kan. Okay, kalau 3 components, so you can show that curl f is equal to 0. Okay, if you can show that f is 0, curl f equal to 0, then adalah conservative. Okay, so conservative, you can find the potential functions even dia dah potential function. Yeah. Okay, jadi selepas after dapat potential function, so kita gunakan point lah 1003 untuk dapatkan dia punya jawapan dia. Okay, jadi daripada f, kalau kata konservatif dia adalah potential function exist, then awak kena cari f1, f2 and f3. Okay, ini adalah f1 adalah integrate to sy dx, baiklah, to sy dx, dan orang akan dapat pasti, lepas tu s square plus s square, okay, dy plus c, lepas tu integrate apa lagi, 2yz d. So apa yang sama dekat sini nanti awak buat salin satu, lepas tu yang lain awak copy semula. Okay, so actually dia topik untuk konservatifnya daripada depan ni adalah mudah lah, tak soal mana pun. Okay, okay, example 2.21. If f x y z equal to ax cos yi plus a minus ax sin j plus 2k. Okay, jadi dia bagi for space yang panjang tu. Okay, tu dia. Show that the line integral is independent of paths and calculate the work done by f an object moving along a curve 0 pi over 2 and 1 pi 3. Jadi first dia suruh buat apa? Dia suruh buktikan show that the f dari r ni, integral f dari r is independent of paths. Yang ini adalah independent of paths. Jadi bagaimana kita nak buktikan dia adalah independent of paths? So kita ambil f dia yang ni semua, ada 3 components, you gunakan curl lah, curl f equal to 0. Kalau you can prove that curl f equal to 0, 0 ni adalah 0 vector. Okay, if you can prove that the curl f equal to 0, then f adalah konservatif. Jadi kalau f konservatif, by using this f, find the potential functions. Okay, so then after kita dapat potential functions, kita integrate dan substitute the value kedua-dua ini, p and q. Okay, alright, example 2.22 pun sama lah. Kita bagi f and c, dia bagi dalam bentuk rt. Okay, show that f is konservatif. Jadi tunjukkan dia f adalah konservatif, iaitu inilah py equal to q x. Okay, lepas tu after you can show that f conservative, then find the potential function. Okay, potential function daripada sini lah, potential function dia. Okay, next use the potential function of f of part b to evaluate the line integral f dot dr. So selepas awak dapat f, iaitu f kecil tu, then you can use the potential functions to evaluate the line integral. Okay, okay, compare pada soalan yang di atas. Okay, seperti ini, dia bagi vector field, dia bagi vector field, yang ini dia bagi point. Okay, dia bagi field, dia bagi vector field ini dan dia punya point dia. Okay, tapi sekarang ni dia bagi dalam bentuk ni, vector field dengan RT ni. Okay,
Jadi apa kita gunakan untuk yang ni adalah untuk mencari value X and Y. Okay, point dah. Okay, jadi dia kata T from 0, jadi kalau kita integrate F tadi, okay, kita perlukan dia punya ni lah, dia value dia, jadi kita gunakan RT ni. First kita masukkan R0, lepas tu kita masukkan R. Okay, bawah punya integrate, so integrate R0, integrate R0 to R1 F. Okay. Okay. Jadi itu saja. Okay, independent of past. Jadi awak boleh tengok tukar tutorial untuk buat soalan yang kata independent of past. Ingat, kalau vector space tu to show that dia akan seperti tidak, py equal to qx. Tapi untuk yang vector space 3, kita tunjukkan curve equal to 0. Okay. Ada apa-apa yang tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada? Okey, tak ada, nanti awak boleh buat assignment tutorial. Buat tutorial itu. Jadi kalau salah nanti boleh terus tanya dekat saya. Jangan sampai hujung baru nak tanya. Itu awak hantar hari ni, 2-3 hari dia baru saya punya jawab. Okey? Bawa waktu ni. Tolong buat dalam waktu tutorial. Okey, so kalau tak ada, kita jumpa besok. Kita akan masuk Green's Theorem. Okey, sebelum kita akan settlekan Green's Theorem. Okey, dah dah dah. Kalau kita tambah ke lain ni. Okey, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.